اللہ نے میرے آقا پر قرآن نازل کیا. قرآن کا ایک سورہ ہے سورۃ الضحیٰ. والضحیٰ سنے ہیں نہیں سنے ہیں؟ اکثر عشاء کی نماز میں امام یہی سورہ پڑھتا ہے، اگر کبھی جلدی میں بھی ہو تو یہی سورہ پڑھتا ہے. اور یہ سورہ بھی پورا قرآن تو پڑھنے میں مزہ ہے، لیکن کچھ صورتیں کچھ صورتوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہی مزیدار ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. کتنا مزہ مل رہا ہے. میں ہی پڑھ رہا ہوں بول کر نہیں، کون بھی پڑھیں تو اللہ کا کلام مزہ ملتا نہیں پڑھتا. سیر میں آتا ہے، اس صورت میں ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یہ شان رسالت ہے مولانا، یہ شان رسالت ہے. دنیا میں کتنے انبیاء آئے؟ 1,20,000 پر 4,000، اور ایک روایت میں ہے 1,80,000. آج میں حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق پیش کر رہا ہوں. دنیا میں 2,60,000 انبیاء تشریف لائے. مختلف روایات ہیں. مشہور روایت کون سی؟ 1,24,000 کی. عاشق نے لکھا ہے کہ 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیاں. خدا کے رضا کے پیچھے میرا نبی تو وہ ہے خدا محمد کی رضا کے پیچھے. واو پر زبر آ جاتا ہے، کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی آتا ہے اور کے، اور ایک معنی آتا ہے خصم کے. ایک معنی اور کے عین کے آتا ہے، اور ایک معنی قسم کا آتا ہے. ضحیٰ کا معنی کیا؟ والضحیٰ. ضحیٰ کا معنی کیا؟ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں ضحیٰ سے صبح کا وقت نہیں، بلکہ صبح ضحیٰ سے میرے نبی کا چہرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ دے کر جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل یہ سورہ میرے نبی پر نازل کر کے آؤ، سورۃ الضحیٰ. حضرت جبرائیل وہ سورہ لے کر اترے، نبی کو دیکھتے ہیں. اس وقت حضرت جبرائیل کیا محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کیا کہتے ہیں، یہ 4 مصرے سننا. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے. کسے؟ منجے بھی تم نہ، اللہ کے رسول کو. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. کیا ہے یہ شعر؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ لے کر جبرائیل کو بھیجا، یہ سورہ لے کر جیسے ہی جبرائیل حضور کے پاس آئے، جبرائیل کو یوں محسوس ہوا سورہ بعد میں اتر رہا ہے، لیکن سورت کی تفسیر پہلے اتر چکی ہے. سورہ بعد میں اتر رہا ہے،
सूरत की तफसीर पहले उतर चुकी है, वज़्ज़ुहा लफ्ज बाद में उतर रहा है, वज़्ज़ुहा का तर्जुमा उतर चुका है। हाय परवरदिगार, आपके भी फैसले क्या अजीब फैसले हैं। वैसा हसीन था मेरा नबी, वैसा खूबसूरत था मेरा नबी, वैसा जमील था मेरा नबी, उसके मैं गुलाम हूँ, उसके आप गुलाम हैं। हमारे अंदर भी तो उस हुस्न के समंदर का कतरा होना कि नहीं होना, होना नहीं होना। लेकिन नौजवानों, तुमने सरों का जो झोपड़ा बना रखा है, इस झोपड़े के साथ आईने के सामने खड़ के तुम अपने आप से पूछना, तू किसका? सवाल याद रखना। दिल टूटता है तो मुझे माफ करना। अब इस वक्त तुम्हारे हालात ऐसे सख्त हो गए हैं, मीठी दवाओं से तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं होगा, ऐसी कड़वी दवाएं और इंजेक्शन और ऑपरेशन की सख्त ज़रूरत है। तुमने अपना लिबास जो बना रखा है, अपना चेहरा जो बना रखा है, घर का सर का झोपड़ा जो तुमने बना रखा है, इसके साथ आईने में खड़ के तुम अपने आप से पूछना, तू किसका है? किससे पूछना? आईने से पूछना, तू किसका है? तो आईने से जवाब आएगा, तू किसका है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ मैं, ये आईना कहता है तू किसका है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि तुम मोहम्मद का तो नहीं है, तुम मोहम्मद का तो नहीं है। याद रख लो, माँ के न हुए अजाब होगा, बाद में जन्नत। मौलाना इस्लाह फरमा दे इस आजिज़ की, मौलाना इस्लाह फरमा दे इस आजिज़ की, मौलाना तस्सीफ फरमा दे। माँ का न हुआ सजा मिलेगी, बाद जन्नत। बाप का न हुआ सजा मिलेगी, बाद जन्नत। बीवी का न हुआ सजा मिलेगी, बाद जन्नत। उस्ताद का न हुआ सजा मिलेगी, बाद में जन्नत तो मिलेगी। शेख का न हुआ सजा मिलेगी, बाद में जन्नत तो मिलेगी। कान खोल के सुन ले शमशाबाद के मुसलमान नौजवान, अगर तुम मोहम्मद का ना हुआ सजा ही मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी।